Sí, tan jóvenes y con ganas de trabajar. Y aquí, con tanto muerto en vida, esto a veces... La fábrica, todo a carar. ¿Preguntas? No, de momento no. Estupendo. Dos asaltos, ¿oíste? En dos. No se lo tengas en cuenta. Lo está pasando fatal con lo de su mujer. ¿Qué? ¿Te acojonas? Joder, lo hice por ti. Sigarayı bırakmanın boğazınızın dostu Sessiz Herbal sadece eczaneden. İlave ettiğiniz her yıkamada canlıları bir Yeni hayatlarının ilk günü başlamıştı çift ve çocuklar için. Heyecan doruktaydı.